Uy! Oh, papa oh. Papa. Hello! Ito yung ano Oh, kunot na naman yan ako. Bye. Ito, Leo. Bola mo? Puti ka pa rin? Seryoso eh. Ito. Problema na lang. Problema ni Papa. Problema. Oh, yeah. Oh, dito na. Oh, wow. Anong gusto? Ha? Kiss ka dito? Tabi tayo? Nakagising lang eh. Sen? Tabi na nga kami sa kanina eh. Lipat. Hi. So, Leo, Papa. Hi, Mama. Mama ko. Hi. Ouch! Naman, ouch. Ouch lang. Ouch. Hoy. 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 Hoy, di na gorod. Away tayo. At hoy, Hema. Hoy. Ay. Hoy. Bottom nga lang. Hoy. Bottom. Ay, pero na lang. Bate. Wow. Saan si Papa? Saan Papa? Tol, bakit kuha mo na, Tol? Tol, bakit kuha mo? Kukunin ko yung subject. Kita ko na ka Dada. Papa. Dada. Ay, Papa, ayun na. Oh, ano yun? Ayun na si Papa, oh. Ayun, Papa, oh. Halika na. Papa. Halika na. Ay! Oh, kaya muna kay Mama Kay. Hi, Mama Kay. Hi! Wala eh. Lata mo.